Ang atong title karon igsoon is Pray Like Never Before. Mao na atong kuan, atong title. Kumuingon ta og pray or ampo, ang meaning di ani sa prayer igsoon, wala inday, is communion or communication with God. Mauni siya ang imong pakighinabi ngadto sa Dios. Kumuingon ka og prayer. Nakuha na ninyo igsoon? So kasagaran sa usa ka tawo, sa dihang magampo siya, amusulod sa iyang hunahuna kay unsa man. Ngano magampo man ta sa Ginoo? Kay naatay mga prayer request, no? Pero ang prayer di ay igsuon is pwede na siya nimo himuong pakigistorya ngadto sa Dios. Imong gi-share ang imong gibati ngadto sa Ginoo. Ang imong hunahuna, imong gihatag ngadto sa Dios, ang imong mga pagdaig, ang imong appreciation sa kinabuhi, sa tanan nga naa nimo, ang tanan nimo nga mga pagduha-duha, ang imong problema, imo nang mahatag ngadto sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo. O before ta mo adto sa prayer igsoon, ang kaning word nga pray is grabe kayo ka-wide. O naningkamot ko nga ako ni siyang mahatag ninyo nga imubo lang nako ba kay gamay ra man ta og time, no? Ako sa palabyon kay Saba. Amen. So please bear with me igsoon sa ato ang topic karong kagabhion. So kano sa aman, nakapangutana mo kana mag-prayer meeting ta or magampo mo, kano sa aman ang tao nagsugod og ampo? Nakapangutana na mo? So sa dihadi ay nga ang tao gibuhat sa Dios, pagbuhat sa Ginoo nato nga mga tao, automatic gibutangan ta sa Ginoo og expression og naatay consciousness to call the name of the Lord nga mutsangpit jud ta sa ngalan sa Ginoo pagkabuhat sa tao nga ri sa kalibutan. Og nagsugod di ay ang pag-ampo igsuon naa sa Genesis chapter 4 verse 26. Atong basahon, si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niyag Enos. Kaila mo kinsa ni si Seth? Kani si Seth anak ni Iba ug ni Adan. Di ba ang iyang anak kay si Cain ug si Abel? Nya iya mang gipatay ning Cain si Abel. So si Cain tungod kay iyang gipatay ang iyang igsuon wa na himuot ang Ginoo niya o gisilutan siya sa Dios. Apan gipanalanginan sa Ginoo si Adan ug si Eva ug mao ni ilang anak si Seth. Unya kani si Seth nanganak ni Enos. Di si Enod ha, Enos. O kani nga kaliwat, gikan ni Seth ug ni Enos, diri nga kaliwat ang godly. Meaning, Diyos nun nga kaliwat. Wala sa kaliwat ni Cain. Kundili sa kaliwat ni Seth, nagsugod ang tao magampo. Nakuha ninyo? Atong ubasahon sa ubos. Nagsugod ni adtong panahon na ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Meaning sa Genesis chapter 4 verse 26, sa anak ni Seth nga si Enos, nagsugod di ay ang tao pagampo, pagtawag sa Ginoo. Okay. So, kung arita sa kinabuhi sa mga Israelita, kita kay mga Gentiles man tano, mga Gentiles, mga Israelita, mga Jewish na karon sa Israel. Naade sila'y kostumbre, guide, or rule sa dihang magampo sila. Exciting kayo nga part, igsoon. Ako ning paningkamutan ako nga makuha ginato ang lamian nga pagkaon sa Ginoo karon. So ang mga Israelites, akong balikon, naani sila'y kostumbre, guide, or rule kung kanusa sila magampo. Sige. So magampo dahil ni sila igsuon sa morning,
midday ug evening. So katulo ni sila magampo. Okay, arita sa Old Testament, kung giunsa sa ilang mga kaliwatan kaniadto pagampo. So si King David, giingani, mauni ang pagampo ni King David diha sa Salmo 55:17. Buntag, udto, ug gabii, mangaliya ako kaniya, ug dunggon niya ako. So sa Old Testament palang katulo na magampo ang mga Israelita. Ug bisan kang Daniel, mao po na ang iyang gibuhat. So sa Old Testament lang ba magampo ang mga Israelita og katulo sa usa ka adlaw? Arita sa panahon ni Jesus. Okay. So sa New Testament, Mark chapter 1 verse 35, sa morning time, kaadlawon pagani, kisay kusog mo matag, kisay tigmata nga rin kadlawon, isang kamot. Wala, agamay ra. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagunsa man, nagampo didto. So si Jesus mismo mao ang atong example nga kuan day nila, kustumbre day nila nga magampo inig buntag. Okay, arita sa udto, midday, sa Acts chapter 10 verse 9. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ang nagkaduol sa Jupa, misaka si Pedro sa atop. Asa siya ni saka? Sa atop sa balay aron sa pagampo. So udto, ikatulo, evening time. Acts chapter 16 verse 25. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Subgikan sa Old Testament till New Testament, ang mga Israelite is kustumbre nila nga mag-pray 3 times a day. Ug naa ni sila kustumbre kung asa lang sila dapat magampo. Di ni sila pagkiat og makita nimo bisag asa kung nga magampo. Sige, number 1 igsuon. Magampo ni ang mga Israelita sa mga lugar like number 1, solitary room, especially the upper room. Kabantay mo ato kung asa ni saka si Pedro? Sa ibabaw, sa atop, sa upper room. Acts chapter 1 verse 13. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Mao dito kay numdum mo ni Jesus nga ang mga Pariseo naa sa kaladalanan nagampo, no? Napakitang kuan lang ba sa mga tao? Nganuman kay dapat kustumbre nila igsuon. Di ba niingon si Jesus sa Matthew chapter 6 verse 6 nga, sulod kamo sa lawak og pagampo og panirado sa inyuhang kuan, putahan. Kay nganuman kustumbre nila nga musulod sila sa usa ka lawak diin magampo. Ikaduha, elevated places na siya, or mountains with a view of being alone. Luke chapter 6 verse 12. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, aron pagampo ug sa tibuok gabii nagampo siya. Meaning igsuon, kung makabasa mo ani sa Bible, nganong favorite man kaayo ni Jesus nga moadto anang lugaran niya siya rang usa nga mingaw? Or kuan kay nganuman nakustombre na nila nga ingana sila the way magampo sa Dios. Kanang walay makadisturbo ba? Di ba kabantay mo kung magampo ta yan, daghan kay disturbo kay makuan ta no, mawagtang ma-out of focus ta. Ikatulo, prayers in the court or sa ilang templo o sa simbahan kung sa atua pa na karon. Luke chapter 18 verse 10. May duha ka tawo na ngadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. So nakuha ninyo ang kustombre sa mga Jewish
unsa sila moampo igsoon? 3 times a day, ug adto sila sa mga dapit nga kato naa sa room, naa sa mountain, ug naa sa templo. Moana siguro mo, sila man to, mga Jewish man to, ilaha man tong mga kostumbre, kita mga Gentiles man. Ug karon nga naata sa panahon sa grasya, is pwede kaayo ta makaampo sa Dios bisan asa. Pero ayaw mo pag-pray nga kanang kuan so na kinasing-kasing ba? Sulod sa imong kasing-kasing ug ang Dios nakahibaw nga nagampo ka. Sulod sa naa sa imong trabahuan, naa sa imuhang balay kay nganuman ang Ginoo nakakita ug nakadungog man na. Amen? Sa dihang magampo ka niya sulod sa imong kasing-kasing. Pangutan na ako na imong tapad, nakay giampo nga dugay na kay wa na tubag. Amen. Sa Old Testament igsuon, ako sa ikuan nga rin, nga ang pag-ampo di ay sa usa ka tawo, or nganong importante kay giun sa pag-pray ni Brother Emic ganina. Giun sa niya pag-pray. Di ba? Giingna niya, Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala. Nganong kinahanglan man nato nga mga Kristohanon nga before ta mo ampo sa Ginoo or moadto into mo kuan sa iyang presensya is need man gid ta mangayo og pasaylo. Kay ngano man sin hinders prayer. Mao ang sala maoy mubabag nga dili tubagon sa Dios ang imong pag-ampo. Sa Leviticus chapter 16 verse 21 ug sa 10 nakainomdom mo si Aaron na siya'y duha ka anak. Atong kuanan igsuon nga unsa di ay kabalaan ang Ginoo ani nga kuan ha nga kani nga akong isulti nga tungod sa pagkabalaan sa Dios ang duha ka buok anak ni Aaron nagdala sila og insinso. Nya tungod kay ang insinso before maguna sila mosud sa kanang tabernacle is maghinlo gina sila like tanan nga mga gamit ilahang dalon, sila mismo silang kaugalingon, ug nagdala ang iyang duha ka buok anak og insinso. Nya tungod kay dili balaan ang insinso nga gidala sa iyang duha ka anak. Unsay nahitabo siyang duha ka anak? Kisay makakuan. Pagsulod nila igsuon, gilamoy ang duha ka anak ni Aaron og kayo. Nganuman, tungod sa pagkabalaan sa Dios, nga dili takos ang ila ra gaytong gibitbit, namatay ang iyang duha ka anak. Kay ngano man igsuon, sa Old Testament, naa sila gitawag og Holy of Holies. Meaning, naa nga ra ang presensya sa Dios. Ug dili basta-basta nga mga tao nga makasulod ana nga Holy of Holies aside kung ikaw high priest. Nakuha ninyo? Kung ordinary lang ka nga tao, para sa yun lang ha, sa yun lang sabton ba? Sa ato ang panahon karon. Kung naa nga ra ang Holy of Holies, nya si Pastor James ra ang allowed nga musod ana, siya ra ang pwede kay siya man ang high priest. Pero kung for example, idaog-daog sa nako ang ni Dalgo, si Dalgo nga ultimo nga tao nga musod sa Holy of Holies, mamatay siya. Nakuha ninyo igsoon? Ngano man ing ana sa kaniadtong panahon, tungod sa pagkabalaan sa Dios. Ingon ana nila kalisod, pagsud sa presensya sa Dios igsoon. Mao nga kinahanglan nga ang tao mangayo gid og pasaylo sa mga sala. Og dako kaayo nato nga privilege, ingna imong tapad, pribilehiyo nimo nga musud ta sa presensya sa Dios sa atong mga pag-ampo kay nganuman tungod ni Jesus, tungod sa iyang gibuhat ngadto sa cross, pagpasaylo, pagwagtang sa atong sala, isayon na kaayo nato pagsud sa presensya sa Dios. Amen? Naka-expert kisay kauban na mo pag prayer meeting, nindot kaayo ang presensya sa Ginoo igsoon. Nganuman, tungod na sa gibuhat ni Jesus.
Kay ba mo sa panahon ni Aaron, di ba high priest man siya? Daghan pa kayo silang mga seremonyas, buhaton, una siya makasud sa Holy of Holies. Ug magkuha na siya og lalaki nga kanding, iyang itapion ang iyang iyang itapion ang kamot niya ngadto sa ulo sa kanding, ug magampo siya. Ug sa iyang pagampo, iyang ingnon nga ang mga sala sa mga Israelita, iyang ibutang sa kanding para mapasaylo ang sala sa mga Israelita. Pero di na buhaton igsuon kay giguhuman na si Jesus, mauna to ang lamb nga naa sa cross nga nagpaawa sa iyang dugo para pagpasaylo sa imong sala ug nako. Amen? Mao nga sayo na kaayo na to pagtawag ngadto sa Ginoo. Sayo na kay nato makahikap sa presensya sa Dios. Sa dihang number 1, mga gitagpasaylo sa Ginoo. Amen? Ug arita sa kinabuhi ni Daniel. Napakoy oras. Kani si Daniel, nganong paminaw ninyo si Daniel gi adtuman sa lion's den. Nya, ipakaon sa leon. Ngano man, unsa kay rason nganong si Daniel ipakaon man? Number 1, si Daniel, ato maghata sa tag-background ni Daniel ha. Si Daniel buutan nga tao. Ang spirito sa Dios naa niya. Nya, kuan si Daniel, suod siya sa Ginoo kay mainampuon ni si Daniel. No? So, tungod sa iyang kasuod sa Ginoo, nya gitagaan siya og dako nga katungdanan sa hari ni King Darius, gikasuyaan siya igsuon. Ug kay wala man gay makita nga apan aning tawhana ni Daniel, ang iyang mga kontra nangita gid og paagi. Nya unsa may gibuhat sa iyang mga kontra? Nangita sila og paagi nga masumbong si Daniel ngadto sa hari. Og ilang gi pinaagi sa pagtuo ni Daniel, sa balaod sa mga buhato ni Daniel ngadto sa Ginoo. Okay. Daniel 6 verse 7. So mao ni ang gibuhat sa mga mga kontra ni Daniel. Ang tanang pangulo sulod sa gingharian, ang mga mayor, grabe daghan kay no? Mga mayor, mga tinugyanan, mga magtatambag, ug mga gobernador, grabe kadaghan nasuya aning Daniel. Nagkauyon sa paghangyo kanimo nga magpakanaog ka unta og usa ka sugo. So ilang gisuwatan nga ilang giingnan ang hari nga pagpakanaog usa ka kasugo nga sulod sa pila 30 ka adlaw, 1 month. Kinsa kadtong dili mo yukbo kanimo ug magampo hinuon ngadto sa ilang Dios o tawo, kinahanglan itambog ngadto sa langob sa mga leyon. Nganong ila man ang gingon ani igsuon? Nganong naghatag man sila og kuan sa hari, no? Kay ngano man nahibaw-an man nila nga si Daniel kay mainampuon nga tao, magsigig ampo sa iyang Dios. Sumao ni ilahang gitarget si Daniel. Ug unsay mahitabo? Iadto sa langob sa leyon. Mangutana ko ninyo igsoon, kinsay nakasuway nga rin nga, wa nakaampo sulod sa usa ka adlaw. Nakaampo tatanan. Very good. Unsay mahitabo sa usa ka tawo nga di magampo sa sulod sa usa ka adlaw? Ha? Unsa dong? Sa puton. Tanawa ko na mong naong sa imong tapad, sa puton ba na? Mailhan nimo ang tao nga wa nagampo kay sa puton. Ngano man, wa man na nakaampo, wa man na nakasagang, wa man na nakikommune sa Ginoo. Pero ang tao gani nga mainampuon, nga luyo sa problema nga iyang masugatan anang adlaw, lisod kay na pasaputon. Pero ang taong saputon, ingna niya imong tapad, kung magsapot-sapot, wa ka kaampo, no?
Ngano man igsuon, nakasabot si Daniel nga kung di siya magampo sulod sa 30 ka adlaw, usa ka buwan, usa pagay ka adlaw no sa puton na ta. Samot di ta kaampo sulod sa 30 ka adlaw. Magkayamukat siguro atong naong ang atong buhat sa atong eskwela, sa atong trabaho, kay ngano man. Kung di mainampuon igsuon wa tay kusog, lisod kaayo kung di mahinampuon ang usa ka Kristohanon. Or para guro nimo, prayer meeting na pud. Kinsa may di ganahan nga rig prayer meeting? Isang kamot. Apti kay sila wala ka isa oh. So ganahan tanan ha, mga Rita karong Bernice. Okay ba na ninyo? Nasabtan ni Daniel igsuon nga di siya mabuhi kung di magampo. Maong gitambog siya ngadto sa leon. Ikaw, igsuon, musugot ba ka? Nga bahala gitambog ka sa leon basta magampo gi ka sa Ginoo kay di gi ka mahimutang, di gi ka mabuhi kung di magampo. Pangutan na kay mo ko galingon igsuon. Verse 8. Busa karon kamahalan na mao na yang mga kaaway na pod. Ipakanaog ang sugo ug pirmahi. Napay pirma sa hari. Aron dili na kini mausab sumala sa balaod sa Media ug sa Persia. Tungod niini gipakanaog sa hari ang usa ka sugo ug iya kining pirmahan. Ug ang upper baya verses ani igsuon kay si Daniel ug ang hari kay suod kaayo ni sila. Pero wa kahibaw ang hari nga ang target di ay ani nga law kay si Daniel. Ug verse 10. Sa pagkasayod ni Daniel nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay ug gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Unya miluhod siya sa makatulo ug usa ka adlaw ug nagampo ug nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya. So kung ikaw ang naa sa side ni Daniel, di sa iyo nigsuon. Kay nakinaiya na nimo nga magampo sa Dios. Kabantay mo, kung nahimo na nimong kinaiya nga mahimo kang mainampuon, kung kaniadto magampo ka, Lord, salamat sa pagkaon, protection, baskog lawas, in Jesus' name, amen. Mubo ra, sa dihang magsigi kag ampo sa Ginoo, mutaas na naigsuon. Ug di na kapugngan nga ang imong 5 minutes, mahimong 30, mahimong usa ka oras, magsigig istorya ngadto sa Dios. Ug si Daniel igsuon di kapugngan nga magampo siya sa Ginoo. Kahibaw si Daniel sa bando sa hari. Kahibaw siya nga di pwede ampo sulod sa usa ka buwan. Malipay siguro tanig. Why prayer meeting? Manas Pastor James. Why prayer meeting? Usa ka buwan. Yay! No? Pero si Daniel igsuon di kapugngan. Pray like never before ang atong title karon. O kahibaw si Daniel nga sa dihang magampo siya, maunsa man siya, ipakaon siya sa mga leyon. O kahibaw si Daniel mismo nga way laing ludhan sa iyang mga mga tuhod, kundili ang ginuura. O kahibaw si Daniel unsay mahitabo niya sa dihang muluhod siya sa Dios sa mga pagampo. 11. Ug ang iyang mga kaaway nagkauyon nga mangadto sa balay ni Daniel ug ilang nakaplagan. Nagunsa si Daniel? Nakaplagan siya nga nagampo ug nangaliyupo sa Dios. Unya, ilang giadto ang hari aron isumbong si Daniel ug sila miingon, "Kamahalan, dili ba nagsugo ka man nga sulod sa 30 ka adlaw
kinsa kadtong modangup sa laing Dios o tawo, inay kanimo lamang kinahanglang itambog ngadto sa langob sa mga leyon. So, grabe kayo ning kontra Daniel, no? Busa, gipakuha sa hari si Daniel o gipatambog ngadto sa langob sa mga leyon. Giingnan niya si Daniel. Nakuan ba ya ang hari ani? Wa siya nalipay ba? Hinaut unta nga luwason ka sa imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay. 20. Sa pagkaduol na niya, so gitambog na nga to si Daniel sa hari, sa langob sa leyon. So naguol ang hari igsuon, wa siya nakatug tibuok gabi. Ug iyang gisayo adto si Daniel. Verse 20. Sa pagkaduol na niya ang hari ni, misinggit siya sa tingog nga masubanon, kay suod man sila ni Daniel. Daniel, alagad sa buhing Dios, nakaluwas ba kanimo ang Dios nga imong gialagaran sa tanang higayon? 21. Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtak-om sa baba sa mga leyon. Busa, wala ako nila tukba, kay wala man ako'y dautang nahimo. Meaning igsuon, si Daniel, kinaiya na niya nga inampuon. Mao gani rason nga ipakaon siya sa leyon, kay mainampuon man siya, nakitaan man siya nga nagampo sa Ginoo. Pero si Daniel igsuon, ara pa ba siya nagampo nga nana siya sud sa langob sa mga leyon? Di ba wala? Unsa may atong makuha ani igsuon? Nga ang tao di ay ang usa ka Kristohanon, dapat magampo ta sa dili patatukbon sa leyon. Amen? Ayaw pag-ampo nga naanak ka sa sud sa langob sa leyon. Nakuha ninyo igsuon? Meaning ang usa ka Kristohanon, sa dihang di siya mainampuon, sayon kayo siya tukbon sa leyon. Kay nga naman, si Satan, ang leyon is like a roaring lion ready to devour nato nga mga anak sa Dios. Labi na kung watay ampo-ampo, huyang kaayo ang atong pagtuo, ang atong emosyon, sayon kayo ta tukbon. Sayon dali kayo ta ma-discourage. Dali kayo ta mo give up sa kinabuhi. Nga naman, kay wa man ta nagampo sa wala pa ang mga leyon. Wala pa ang leyon. Prayer unlocks the heaven and closed the mouth of the enemies. Ang pag-ampo igsuon is makaabli ni siya sa langit o makatakom sa baba sa imong kaaway. Makatakom sa baba sa leyon nga nagtuyok-tuyok nimo sa dihang mainampuon ka. Amen? Nindot paminawon nga, nindot atong music, no? Pero ang Ginoo igsuon was wa siya nang inahanglan og nindot nga mga music. Gani, nindot nga mga preaching. Ang gikinahanglan sa Dios is church. Katawhan niya nga mainampuon. Katawhan niya nga mainampuon nga iyang tawgon og a house of prayer. Og last verse mga igsoon humanak ko. Ephesians chapter 6 verse 18. Nga nganong ang gitudluan ta sa pulong sa Ginoo karon nga mahimotang mainampuon like never before tungod kay naatay mga gipang sa gubang igsuon ug ang leyon andam nga motukob sa dihang
ang tao weak sa mga pagampo. Ephesians 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Gisdasig ta sa pulong nga dapat kita daing mga Kristohanon mahimong mainampuon. Labi na mga leaders, amen? No? Mga life group leaders, dapat mahimutang mainampuon sa atong mga member nga naa sulod sa ato ang grupo. O gigsoon, makasugakod lamang ta sa atong kinabuhi sa pagka-Kristohanon sa dihang mahimutang mainampuon. Amen? Amen. Hallelujah. Magampo ta. Ginoo, salamat kaayo Lord si muhampulong karong kagabhion nga napahinumdum kanamo kung unsa ka importante ang pagampo. Salamat kay Ginoo nga ikaw magminister sa word Lord God nga naamong nadungog karon. O thank you Jesus Lord na dili day kami angayan nga mo kumpiyansa sa among mga pagampo. Ug dapat tagaan na mo Lord og importansya ang prayer Lord kay dako kaayo kini og kahimuan. Ginoo among gitugyan kanimo ang mao nga pulong, silyuhi kini Lord sa imong hamili nga dugo. Lord na dili gay kani tuktukon sa kaaway. Salamat kay Ginoo nga motubo kini sa sulod sa among kasing-kasing. Among gitugyan kanimo Lord og ikaw ang mahimaya karong taknaa. In Jesus name. Amen. Praise God. Atong hatagan sa masipang pakpak si Jesus. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nagpahinumdom kanato nga kinahanglan magmainampuon ta kanunay. Amen. Og before ta moadto sa tong praise report, mga igsoon ato ni i-plug in ang ato ang prayer. Atong every Friday, mga igsoon natay kanang prayer meeting diri sa church sa upper. So, alas 7:30, manganhita mga igsoon ha. So, karon mga igsoon, anhita sa prayer, sa praise report, sorry. Nagingon ganiha, kay Bobo mga igsoon nga ang prayer o ang pagpasalamat, usara gid na siya. Kaysa dihang mainampuon ka, masaksihan nimo ang mga dagkong butang nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug di gid kapugan nga magpasalamat ta, amen? Daghanang ng amen, oy! Kisay mo una mga igsoon? Oy, gamay raman wa pa man. Mga igsoon, mapasalamaton ta? Amen. Kinsa may muna? Si Daddy. Atong atagan sa masipang papak. Sugan yung mga minoy niya. Mamambarog ako. Di, pasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Maayo gyud siya sa tanang panahon. Di ba, Brother Kaloy? Amen. May 26, 2022, ang doktor nga diagnose na ko sa stage 4 sa prostate cancer ako. Ganiha dito ko, wa ko ni report niya sukad na itong July, pa-reporton ko October, tapusan dito ko. O na-bless kayo ko sa wali, o mo na akong praise report, kay ang baba sa leon gipatak-om sa Dios. Para nako, samtang naminaw ko, moto ang baba sa kamatayon nga buot motukob nako. Kay ganiha may igsoon, pagtanaw niya sa result, perting ninduta, perting lipaya niya, kay nindot ang report, iyang nakita. So mabuti ang praise report. By the way, Christian ang doktor, niya doon na sila Christian School sa Mandawi, sa Kanduman, ingon si Pastor James, schoolmate nila. Kung akong pasalamatan, nga nung gi-extend pa ko ni God. Hallelujah. Ingon siya, 100 years old ko, no, kuy balik-balik pag yung kunin mo, dok. So, dalaygon ang Diyos. O, salamat po sa Ginoo sa mga press report nga kaming mga retiree, mga seniors na ba? Doon na po na privilege dahil. Abot tayo 80 years old, makadawat tayo 10,000. Basta mga na lang sa uska niyo. Pa mo ko 80, 70 pa man. Magwat po 10 years. Pero kamong 80, ayan to dito eh. 80 niya, hindi ka 85 na po daw, hindi ka 90, 85, hindi ka 100. 100,000. Muna akong gipaabot nagsoon. Hallelujah. Amen. Si Julia, tanan, nanay apo. Ako ibalik ang tanan na kong imaya sa Ginoo.
Praise God. Dalaygon gid ang Ginoo mga igsoon sa kinabuhi ngayang gihatag. Amen. O kinsa man ang musunod mga igsoon? Uy, kuan pa sila. Ay, si Kaloy, atong hatagan ng masipang pakpak. Pagkadamanda mo na mo diha mga igsoon. Kani maka-absent tag usa ka Birnis, murag di na kay Las Juliet ato. Dako kayo pasalamat sa Ginoo Megson kay hinangano kanang nindot gid Megson nga sa giwali ni Pastor Alinda diri ba nga di man tod ko si Ginesos no madto maglaing dapit tumoy. Kuan lang ako ba na ako lang na kuan ba na sana na nahunaan ba nga sa dihang kanang naihigayon nga kanang tungod sa kabisi, tungod sa kuan, mura kita kanang ang kaaway gusto ging mukuan mo ba sa dihang mahimo kang manampuon, mo action kag basag Bible. Hana ba murag i-shake bitaw murag kanang linugon ka bagay ba? Ngayon ko nakayon ko nga Lord kanang nakuan man Ginoo kanang leader po ko sa kuan ba kanang Bible study ba nya imo magikunggi. Imo kung kanang gikuan gi maayo kanang unsay kanang naagid ang pagtapol ba nga gusto tang mukapot nga aron makakuan ta ba nga unsaon man to pag mahimutang malibil up ang atong pagkakastuhanon nga mahimutang kanang kusgan ba nga di pa manggid angayan kay daghan pagi kay makuan nya ako namduman nga sa giwali ni pastora na ako nakuan sa una ba nga sa dihang maluya ta murat bitaw na tog mahunaan na to ang kayo sa Ginoo kay sa una magsuon sa minyo naman po ko. Sa una magsuon kanang ato ko sa rooftop good niya adto gid ko dito magsuon igon sa Holy Spirit nga kadlawon mumata ko say kanang mahinayin po na kog ampo kay ako asawa basig nagpatugtog po ba. Ako magkuan po ampo po niya nindot magini nga ampo nga wa po may kisaw ba adto ko dito sa rooftop. Unsay akong nakapot, nakita Megson, nakasakay ko eroplano, nakakuan ka na Megson, nakapot na tungod sa mga pagampo. Tinuod gid Megson kay sa dito ko sa minyo na po ko. Kanang ato ko dito Megson, nangandoy ko na mabutang nga akong makita ba. Gali maabot gyud ko na nga dunay star dita kana makakuan kay ana ba. Kun star ba pero di day Megson ang tinuod ang panukuranan sa pagtuo ug pagbuot sa Dios, ang pagampo. Nindot gid nga mahimutang manampuon. Ako apo ko kasimba pagka Birnis pero naluya gid ko kay kapoy pa trabaho ba. Nya ako lang gikaon mayo. Kaon ko mayo. Moto kay atong pagka Birnis ta kay numdo po ko nga wan ala po ko mapadayon kay si Juliet, Sister Juliet. Pag-abot ato niya hapit na mahuman. Wan ala po ko makuan na nagkuan na po ko nag-istorya po ko sa Ginoo nga Lord kanang I'm sorry ana ba. Because kan mga kanang dili tanan Ginoo pero mas nindot nga permitang madaugon dias papangalagad sa Ginoo. Og akong na-realize nga ang Ginoo bi maluya ka man makuan ka man ang Ginoo di gina mo biya nimo. Kay kung unsay lagian ni Ginesos mausay atong lagian. Mo na nga iya lamang ang tanong kay maya. Amen. Kay babaw mga igsoon nga kining kinabuhi ni Kaloy, usa gini siya ka living proof, living testimony nga ang pabor sa Ginoo grabe gi kay sa iyang mga anak. Amen. So mapasalamaton gi kay ta mga igsoon. Kinsa man ang mosunod? Ay, Sister Honey. Atong hatagan sa masipang pakpak. Pasalamat ko sa Ginoo kay na-action ko gabalaka kay dool na ang larga sa Taiwan yo ako tinigom. Yung nagpasalamat ko kay gitagbo na ni Lord kay gihatagan ko increase wag ka Friday. Ya nagpasalamat ko sa Ginoo ana na. Kana bitawng nakita na siya sa unahan ba. Ya nahimuot lang ko kay sa mga ginagmay bitaw na kuan og mga dinagko kay faithful kay ang Ginoo gyud na kadang mo reward ba sa dihang faithful pud niya no. Ya pasalamat po ko sa Ginoo sa opportunity God willing na makalarga pohon this year sa Australia. Ang i-pray lang kay ang visa ma-approve. Nakana ko na Lord sa diha ang i-obey ka no. Kanang naipabuhat si Lord nimo ba na buhiin na kanim para diri na imong assignment. Mo-obey lang jud ka ba? Usahay di ka kasabot ngano nya dako imong gibuhian ba. Pero si Lord more than able pag yun mo replenish siya nawagtang sa imuha. Og muna thankful kay ko ni Lord na sa kanang pipila na mo nga empleyado duha mi napilian
Unya, ako yung gipray na Lord, patungtong ako planet shakers. Ganahan ko wadto sa Melbourne. Nya, una, pasalamat ko sa Ginoo ana nya kanang kuan pagid gi-sponsoran pagid sa akong employer ang akong sana mo-take og PMP certification, mahal-mahal baya na. Pass or fail, librehon jud. Akong gi-claim na makapasar ko karon tuiga. Og kanang thankful kay ko ni Lord ana as in kana bitong buhong kayo ayahang blessing nga ni ani ka sa dihang nipugas kag pagtuo mo ani ka og ganti. Di lang ganti na material kundi nabitaw ka ng nakoy peace of mind karon sa akong kinabuhi in general sa career, sa ministry, sa kaminyuon, sa pamilya. Gihatag yun sa Ginoo. Nindot jud kayo kung nata sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. Og isa pod ang pasalamatan sa Ginoo nga pagkagahapon pinagi ni Ma'am Rialo kuan ko kanang opportunity to speak no sa kanang 200 kapin na pupils grade 5 ug na isa ka section na grade 6. Unya napaambit na to ang pulong sa Ginoo kay mao ginang kanang tingo sa kasing-kasing na ang sunod na generation bitaw kanang mapugsan gyud sa kanang pulong sa Ginoo ba na kaluwasan na ipaglaom ug mapasalamaton ko na sa bisan kana ordinary rata na tao pero gamiton tas Ginoo tay pulong ni Lord pagka Sunday no nya na bless kay ko nagtan-aw sa mga kabataan nagtan-aw ko sa unahan na hayag kayo ang future sa sunod na generation kay naay nag-una bitaw nga willing ba dili lang ako kundi kita tanan ba willing ta mamuhat para sa gingharian sa Ginoo, may it be sa hilom, may it be kanang sa dayag or may it be ginagmay o dinagko basta para kay Lord kung naa siya ipabuhat buhaton gyud nato mga igsuon kung ingnon ta ni Lord na kinahanglan nato i-reach out ka na tao ato gyud ang buhaton kay ang Ginoo dili gyud niya equates ang tanan nimong buhaton para siyang gingharian. Kuan gyud siya kanang fair ug just gyud siya na Dios. Ug thankful po ko going back sa work kanang mga privileges na katong pagkabakasyon diri sa kong igagaw kay na timing sadto kay every first Friday of the month half day ra gyud me sa work kay wala lang ganun lang yung half day niya paid na siya unya na timing gyud ba na during that time mao pag-ari sa akong igagaw nya nakahatag or naka-give back ko kay mo bet akong gipuy-an sa Singapore gitagaan ko opportunities ni Lord na maka-give back sa time, sa paglaag, sa pag-drive, no? Kay dako ba kay tug natabang katong si Kuya awin nako ug ako pong tita. Nya mo na bless kay ko na ang akong gipangandoy na work ba na akong na-recall gabi na bitaw Lord ako man nagi-pray before nga Lord tagai kog work na haom sa akong profession na as normal as naginhawa ra bitaw ko kanang dili burden ba kana bitaw normal ra nimo buhaton dili bugat para nato nya gihatag sa Ginoo nya sa sakto pagyud na company sa sakto na mga tao na ikasinabot na ko'y mga kauban na Christian di ay naarap ko diri sa Philippines. Unya ang time kay parihas sa tua kay Australia man masayo lang ko mata kay 6:30 to 3:30 ra pa jud ko. So maka-assist ako sa mga bata sa kanang ilang assignments, ilang tuon, magtuon mi kanong iguli kay exam ugma. Kanang gihatag yun ni Lord ang akong pangandoy. Nya gi-open up nako sa akong amo, akong desire long term sa among plan puhon-puhon managtiayon about kanang mag-venture og business. Nya supportive kay akong amo nakana ko Lord grabihan nimo Lord oy karang more than sa imong gi-expect more than sa imong gi-imagine ang Ginoo gyud mo bless no sa dihang unahon nato siya sa dihang ato siyang alagaran with all that we are walay plastikay kanang face value kung unsay pabuhat sa Ginoo buhatan na out of love dili out of kahadlok dili tungod sa mga rewards kundi out lang gyud na higugma tas Ginoo faithful jud kay ang Ginoo na mo give back no sa kanang more than pa sa atong gipangandoy mo na himaya og dungog sa Ginoo ra gyud. Praise God. Grabe, like never before, Joto, Sister Honey, sa dihang musunod ta sa mga isugo sa Ginoo, ipa-experience sa Ginoo, mga igsoon, nagdagkong butang sa dihang mo-obey ta, amen? Ug, last mga igsoon, kitsa man? Ay, si Ate Rialo, Ma'am Rialo, atong i-welcome mga igsoon. Sige, kaupat.
Kay murag kon tiningob man nino, say kay usa duha. Okay. Nagpasalamat mo ni akong praise report may igsoon no. So inline sa giingon ni Sister Honey. So kanang pasalamat ko kay naana po'y chance to speak sa nato ka ko Anderi, life coach. So kuan kay na no privilege kay na Christian nga maka-speak. Daghan beto sila 200 plus. Then namuhat gyud ang Ginoo may igsoon kay kato di ba 20 unsa to nga pitsahan no then na move 21 yun isugot yung boss niya foreigner ba yung boss no salamat kayo sa Ginoo mga igsoon kay nisugot unya moto malampuson gahapon niya participative kayo ang mga bata sa dihang kanang nagkuan na to nagpray kay ako may witness ba ako sa loyo. Oh, kaya ako documentation, ana. So mga bata, kahilom kayo kanang nidawat gid sila ba? Sa ila ang pangidaro nung ana, 10, 11 years old, 12, napugas na din. Kuan pa gyud ang demo pa gyud ni kuan illustrate ni Hani katong kwarta. Abti ka sa nakakuha sa 100 niya ang mga kuan katong mga bata nga ganahan pa siguro tog laing 100 nanuol na daytohan. Oh, manatoy tabi nila sa taas. Lipay kayo tong kuan kay nakaklase man ko ganina. Anya lain pa may igsoon ang kuan di ay ang theme gahapon kay in-depth man 2025. So kuan day meaning na National Drug Education Program. So kuan na siya kanang gi-integrate into religious teaching. So nang-invite sila kanang Christian yang gahapon katong kawan nimo charismatic unsa to siya? Katolik, sa Katolik. So, kan siya ka ng open sa tanan. Dayon, ikaduha na ni Hani dito naka-visit. Ambot lang next year. Tanahon lang nato. Dayon, kuan di ay, kato, dili lang para sa mga bata, katong Seed of Hope. Na-share na po yun akong Hani. Para day puto na ako. Oh, gingisir ako dito, lingkod-lingkod, naaday pugkoy, gatubang nga. Kani mga leon kay mutukob gid ni. Labi nang mapagamit ta kay assistant taon ko aning ako ang bana. Unya ka nang naakoy ko ana subscribe sa kanang kuan email man to kanang pray.com man siguro to. Ngedi siya everyday. Seed of Hope ang gipadala kay naaday koy atubangon. So emotion ni nga kanang kuan ba giuyog magpray man tagabi buntag pero kaning leon magsige ginig laroy-laroy manukob yun ni siya. Unya kuan ka nang wag ito na ko gipansin og tupat to. Ayon ko nga din ako kuanin kay afternoon biya tong event alauna pagkahapon gipahinumduman ko alas 4:40 sa hapon kay nadi kay tubangon mao dayto linya gyapon siya sa team nga Seed of Hope kay atong paglaom si Jesus diba mga igsoon. Wag itay lain nga paglaom kaning seed bitaw gamay kayo liso pero mutubo na siya imong pagtuo mutubo. Dako kay nagkahimuan o wala na yung mga bata. Ako na lang pagbasa nako basta na ay ko dito words Seed of Hope kung pag uli nako mao na to gyatubang na nako ang problema mik unsaon man ni nako so wala gid koy lain nga kanang ko ano lain gyapon ato gitugyan sa Ginoo ang tanan og nasulbad ra gyud mga igsoon. O di ba? Dako kay so ang leon wakakaon ang leon. Okay. Lain na pod mga igsoon ato ning pakapinan kay ganina na ay nag-birthday sa mga grade 5. Kay pray man gyud to no. O dili gyud ni sulagma ang ato ang kuan karon atong topic. Kanang pampuon bitaw ka. Nya ako gyud i-assign kasagara ako gyud i-assign basta mag-birthday mi mga igsoon. Mo na gyud ang mga kuan master teacher kay ila maginisilang ko ano Mark. Ma'am, nga naman gid na inyong ampo. Uy, nindot kay paminawon yung ampo. Kaya gituduan mo na yung ampo. Dinismay lang pag ko. So, bless kita, Waigsono. Galamiton kita. Ordinaryo ta nga tao, pero galamiton sa tasa iya ang gingharian. Tanang dungog himaya iya lamang. Amen. Praise God. Makita gid nato sa naong ni Ma'am Rialo ang grabe nga joy ug sayag kay Ma'am Rialo yung muhang naong. So ang glory na sa Ginoo mga igsoon ningon ana ta kanindot sa dihang mudot-dot da sa pagpangalagad. Amen. O karon mga igsoon anhita sa toang ay napagimuapas grabe nagbuto-buto jud ni. Mana man tang New Year? Atong hatagan og masipang pakpak si Tia Lilang. Kuan manggod ganang kuan manggod to sa mainampuon ba. Nya kanang ako ning ipa ambit gininyo kaysa pag sugod ako Kristohanon nagsugod pud nga may nampuon ko. Unya kanang busy man gyud ko kapoy kayo. Gihimo na kong kuan ang pagampo ba kay ato sa pastora maingon man naman to sa kan nga ang kalipay sa Dios may atong kusog.
Unya, magampo ko. Unya, usahay. Sa kakapoy na ako, mangarbon, magluto, magkuan. Magampo ko, sige, muluhod, giko. Unya, akong inigmata na ako, makatuog, di ko. Kanang nagampo pa ko, unya, natuog ko. Nagampo ko to, natuog, mandi ko. Makaingon ana nga akong kuan nga igsoon, nga makatuog na lang ko din magampo ko, pero wag ko mulunga niya. Ing nanganong, paambit ko ani, kay ako ginikuan nga, magmainampuon gid ta, kay mahimo gid ang madaugon kanunay. Kay nakita man gid ninyo no, ang akong pangidaron karon, siyam kabuk anak. Maayo kaayo nga akong mga anak. Oh, way nagkalisod nila kay mainampuon sila nya. Tubag po na sa akong mga pag-ampo, mga friends, mga Anya mao ni kamo sugdi gid ninyo ang pagkamainampuon kay mao nay atong hinagiban mao nay kuan ato nga makabaton kita, makabaro kita.